अफाद साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की कि दाइश को भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो दाइश का डिज़ाइन जिस फोर्स ने बनाया है उसने ये सोच के बनाया है कि तालिबान अगर मॉडरेट होना चाहें या मॉडर्न होना चाहें तो उनके रैंक एंड फाइल हाईजैक होकर दूसरी तरफ फॉल कर सकते हैं। यानी ऊपर से उनकी लीडरशिप प्रैग्मेटिज्म दिखा रही है दुनिया को एक्सेप्ट होने के लिए, लेकिन ज़्यादा प्रैग्मेटिक होंगे तो रैंक एंड फाइल उनको बेटरे करके दाइश में जा सकती। तो दाइश एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन होगा, ये यानी इंटरेस्टिंग भी और खौफनाक भी। लेकिन अभी शुरू में आपने डॉक्टर साहब बात की सईद अली गिलानी साहब की, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं छोटा सा एनेक्डोट आपको सुनाऊं। 2004 में जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और वो इंडिया के दौरे पे गए थे, आपको याद हो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो रही थी। अच्छा, वो दिल्ली में मैं भी गया था, तो वहाँ अब एक होटल में जिस तरह होता है ठहरे हुए थे सारे, तो हमारे एक वहाँ पे लोग जानने वाले थे वहीं के, उन्होंने कहा जी आपने गिलानी साहब को मिलना है। मैंने कहा जी मैं इधर आया हूँ, बिल्कुल मिलना है, यानी 2004 का टाइम था। वो कहते हैं जी हमें खामोशी से निकलना है, आप ऐसे नहीं जा सकते। वो खामोशी से मुझे होटल से लेके निकले, दिल्ली में रिक्शे में बिठाया। रिक्शे में हम सफ़र करते हुए दिल्ली की गलियों से किसी एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे इनका कोई घर था, वहाँ पे वो हमें अंदर लेके गए बड़ी खामोशी से। तो वहाँ पे गिलानी साहब मौजूद थे और नीचे वो फर्शी नशिस्त थी, गाँव तकिए थे और कालीन था, और वहाँ पे बैठ के उन्होंने फिर घंटा एक लगाया, बड़ी खातिर मदारत की कश्मीर के बारे में, ऐसी उस तरह की इंसाइट्स थी जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। सो ही वाज अ वंडरफुल पर्सन, दैट वे मेरा पर्सनल है और बहुत बड़ा लॉस है कश्मीर के लिए। तो मैंने कहा आपने जिक्र किया तो मैं भी साथ उसके बड़ा अच्छा किया कि आपने ये बताया कि कैसी शख्सियत, बहुत, यानी कि देखें ना कितना बड़ा इंटर जनरेशनल जो एक कनेक्ट है कश्मीर कॉज का, वो यही थे ना, और बिलीफ था टिल एंड, उनका एक बिलीफ था, कन्विक्शन। पाकिस्तान में भी लोग आए और चले गए, वहां भी आए चले गए, दिल्ली में भी लोग आए चले गए, एक कोई कांस्टेंट अगर रहा है तो वो ये थे, यू नो, ही वाज द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एक तरीके की। बहरहाल बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए। डॉक्टर साहब, ये दाइश वाला मामला जो है ना, ये आदिल हो के आए, जाहिर बात है इनसे बेहतर कौन जानता है, इंटरेस्टिंग बात आदिल, लेकिन ये जितनी इंटरेस्टिंग है उससे ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये बात इनकी दुरुस्त है कि तालिबान 2.0 जो है उसकी प्रैग्मेटिज्म जो है वो तालिबान 1.0 से कहीं ज्यादा है, कम से कम जो क़यादत है। लेकिन ये कोई एक मुनज़्ज़म फोर्स तो नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से यानी एक मॉडर्न आर्मीज होती हैं। तो रैंक एंड फाइल में वो उस तरह का डिस्कनेक्ट, खास तौर पे उस नजरिए पे जिसकी बुनियाद पे ये 20 साल से जंग लड़ रहे थे। लेकिन रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है जब उनको जो आइडियोलॉजी में आपने रेज किया होता है उस आइडियोलॉजी से सब पीछे हटते हैं। तो तालिबान तो आर्मी है नहीं, सही कह रहे। तो देखिए ये वही चीज़ है। और दूसरा ये कि अगर तालिबान जो है उनकी जो लीडरशिप है, अगर वो थोड़ा सा इस साइड पे मूव करती है सेंट्रिस्ट पोजीशन पे, प्रैग्मेटिज्म की वजह से और गवर्नमेंट फॉर्मेशन और गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से, और उनके रैंक एंड फाइल को लगता है कि ये तो वो नजरिया नहीं है जिसकी बुनियाद पे 20 साल हमने लड़ा है, तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है दाइश का, और उस दाइश ने अपनी जो कुव्वत है उसका मुजाहरा उस दिन एयरपोर्ट पे कर दिया है। तो मेरे ख्याल में जितना ये अफगानिस्तान के लिए मसला बन सकता है उतना ही हमारे लिए भी है। ये दाइश किसके इंटरेस्ट में खेल रही? अब ये तो मुझे नहीं पता, कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन फैक्ट इज हामिद करज़ाई साहब की स्टेटमेंट तो आपको याद है। देखिए मोस्ट रेडिकल एलिमेंट तो इस टाइम दाइश का ही है ना, जो रेडिकल एक्सट्रीमिज्म है। टीटीपी के कई लोग हैं, वो कौन साहब थे जो पहले यहाँ पे तर्जुमान थे और वो दाइश में जाके ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो दाइश एक एक्सट्रीम रेडिकलिज्म के लिए एक ऑप्शन बना हुआ है, उसको अफगानिस्तान की सरजमीन मिली हुई है, वहां से अमेरिका का सेंट्रल कंट्रोल हट चुका है और तालिबान का उस तरीके से कंट्रोल अभी तो नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग अभी वापस अगर जल साहब, ये तो फिर अगर इसको हम ये अस्यूम करें कि दाइश जाहिर है एक लैब क्रिएटेड स्क्रिप्ट है, जिन्होंने इसको स्क्रिप्ट को लिखा है, बनाया है, उन्होंने बहुत सोच समझ के दाइश को प्लेस किया अफगानिस्तान में, क्योंकि अगर तालिबान ज़्यादा प्रैग्मेटिक, मॉडर्न और एक्सेप्टेबल बनने की कोशिश करते हैं तो उनका रैंक एंड फाइल जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है वो तो फिर दाइश उसको रिप्रेजेंट करती। देखिए इसमें थोड़ी सी एक मैं एडिशन अगर कर दूं, देखिए जो कह रहे थे ना आदिल कि भाई अफगान तालिबान की हम जब बात करते हैं तो वो एलिमेंट्स जो मुस्तफीज होते रहे हैं पिछले दौर हुकूमतों में 20 साल में, वो भी, और मत बोलिए कि फौज थी इनकी 3 लाख की, वो मेल्ट तो हो गई है, लेकिन वो गए कहाँ पर हैं? एनडीएस के लोग थे और जो लोग जिनको बाकायदा रिक्रूट करके ट्रेनिंग दी गई थी वो लोग भी हैं जो इस वक्त फिलहाल तो चुप हैं, लेकिन वो भी सर उठाएंगे। अच्छा, दाइश के बारे में एक और इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो कनेक्ट कर सकते हैं आप डॉट्स के नहीं, ये करना चाहते हैं कि नहीं, कि ये इराक में पैदा होती है, इसे स्प्लिंटर कर जाती है अलकायदा से, फिर अमेरिका पहुंचता है, उस वक्त अमेरिका टोटल कंट्रोल था इराक पे, और दाइश ना सिर्फ ये उसकी अपनी एक टेरिटरी थी, वो बाकायदा ट्रेड कर रहा था ऑयल पे दुनिया के साथ। फिर अमेरिका पहुंचता है सीरिया में,
تو وہاں پر داعش کا ایک جو حصہ تھا نصر فرنٹ کے طور پہ وہ سامنے آ جاتا ہے وہاں پہ. اب امریکہ یہاں آیا ہوا تھا اور یہ 2013-14 میں جنرل راحیل شریف جب گئے ہیں امریکہ اور وہاں پہ جب پہلی دفعہ وہ گئے ہیں تو ایک وزٹ کے ایک ان کی اسٹیٹمنٹ آئی جو کسی نے زیادہ یہاں پہ نوٹس نہیں کی. اف یو ریکال انہوں نے کہا تھا کہ ہم داعش کو اس خطے میں نہیں آنے دیں گے. دیٹ واز وین ہمارے یہاں میڈیا اٹھا کہ بھی داعش ہے کیا چیز. تو جہاں امریکہ پہنچتا ہے یا تو داعش موجود ہوتی ہے یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. اس میں نمبر 1. نمبر 2, طالبان کو تو کچھ سپورٹس حاصل تھیں بہت زیادہ طرف سے. داعش کو فائنینشلی اور جو مٹیریلی کون اور سپورٹ کر رہا ہے اس کو؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان کو داعش کو استعمال کر کے افغانستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے, دیکھیے ہم آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. طالبان کی سوچ اور داعش کی سوچ میں ایک بڑا میجر فرق یہ ہے کہ طالبان اس کا جو ایجنڈا ہے وہ افغانستان ڈریون ہے. ان کا افغانستان سے باہر اس وقت کوئی اب تک تو کم از کم کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. داعش کا ایک جو سوچ ہے جس کی اب یہ ترجمانی کر رہی ہے وہ ایک انٹرنیشنلزم پہ یا پین اسلامزم پہ کی بات کر کے جا رہے ہیں. تو ان کا کنیکٹ اس لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ ہائرڈ جو گن فار ہائر ہیں وہ چلے جائیں گے ان کے پاس, لیکن ان دی سینس دیٹ دی طالبان ڈیفیکٹنگ ٹو دیم بیکاز آف آئیڈیالوجی آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ سوچ میں فرق ہے. ایک چیز اور جو ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو فٹ سولجر ہے یہ بھی کہیں سے تو آیا ہے نا, اس نے بھی تو سفر کیا ہے نا سارا. کیا یہ تیار ہے ٹو کنٹینیو ٹو دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ؟ اور فائنلی جو میں فار اینڈ دس کہ جو لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا ان کا اتنا ڈسکنیکٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی ہوئی ہے, جو گواٹاناما کا بھی سفر کر چکے ہیں, وہاں بھی انہوں نے نقصان اٹھایا ہے, یہاں بھی مار کھا چکے ہیں وہ لوگ. تو یہ اتنا ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یہ خطرہ ہو کہ وہ ہو جائے گا. لیکن افغانستان کی جو ٹربلز ہیں دے ہیو ناٹ یٹ اسٹارٹیڈ ایز آئی تھنک فرینکلی, اینڈ اس کے ساتھ پاکستان کو لم کر لیں آپ. اچھا آپ ذرا روکیں عادل شاہ صاحب کوئکلی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر جو داعش ہے اس کا جو پورا اسٹرکچر ہے یہ کس کے انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے اسٹریٹجکلی افغانستان؟ دیکھیں اس وقت تو ڈاکٹر صاحب ایک اسٹریٹجکلی اسپیکنگ ایک ویکیوم افغانستان میں پیدا ہو گیا جو طالبان اس طرح سے فل نہیں کر سکتے. امریکہ کا نکلنا اس سے پوری کی پوری ایک سٹیٹ کولیپس ہو چکی ہے افغانستان میں. دیکھیں رشیا اب نہیں آئے گا, پاکستان نہیں جا سکتا, چائنا نہیں آئے گا. وہ ویکیوم کس نے فل کرنا ہے؟ وہ ویکیوم اس وقت زیادہ چانسز اسی کے ہیں کہ جو باقی ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں وہ آگے آ کے وہ فل کریں گے. اب امریکہ نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کر لیا. یہاں پہ بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ شکست کھا گیا ہے, ہیوملیشن اس کو ہو گئی ہے, وہ تو ہو گئی ہے. اس کو وہ پیچھے پھینک کے اس وقت وہ ری پوزیشن ہو گئے ہیں اور وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں افغانستان میں ان پراکسیز کے ذریعے. کے پیچھے امریکہ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پیچھے ہے, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ڈی اسٹیبلٹی برقرار رہے تو داعش اس کا ان کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے, ان کو فنڈ بھی کریں گے. اور دوسرا دیکھیں پنجشیر میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نا, اگر امراللہ صالح اور داعش کا نیکسس ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے, امراللہ صالح عجیب و غریب نیکسس ہوگا, وہ دیکھیں نا ایک نہیں اس کو کیسے سیل کریں گے نہیں, لیکن اس بات کے بھی تو ثبوت کافی اب سامنے آ چکے ہیں کہ این ڈی ایس اور داعش کے بھی آپس میں رابطے تھے. امراللہ صالح ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے داعش کو طالبان کے خلاف. وہ اب دوبارہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تو حالات ایسے بن چکے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے.